बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है। आजकल पाकिस्तान में एक बहुत चर्चा हो रहा है इस बात को लेकर के फायरवॉल लग चुकी है, नहीं लगी, लगेगी, उससे पाकिस्तानियों की जो ज़िंदगी है उस पे असरात क्या पड़ेंगे। अब एक तरफ ये भी तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान में फायरवॉल लगने से आपकी जो प्राइवेसी है वो मुतासर होगी। ये वो सवालात हैं जो एक आम पाकिस्तानी हर वक्त हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक डीजी हैं FIA साइबर क्राइम के अम्मार जाफरी साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। फायरवॉल है या नहीं है? जी, फायरवॉल को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। फायरवॉल यानी कि एक ऐसी वॉल जिसके अंदर आग लगी हुई है। पुराने ज़माने में जानवरों से बचने के लिए लोग अपने आप को महफूज करने के लिए जंगलों में रहते थे, तो गड्ढा खोद के आग लगा लेते थे। उसके बाद एक चीज़ मुझे बताएं कि हम चौकीदार क्यों खड़ा करते हैं घर से बाहर? हिफाजत के लिए। तो क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो रही है, उसकी हिफाजत करना जरूरी नहीं? डेफिनेटली पहली बात तो ये हो रही कि फायरवॉल की जरूरत है। अब इशू ये है कि लोग घबराते हैं अगर वो ये समझते हैं कि जी हमारी प्राइवेट गुफ्तगू जो है वो किसी और को पता चल जाएगी, तो वो कहे कि यार बी केयरफुल। आम जिंदगी के अंदर मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको पब्लिकली कुछ बुरा कह दूं तो क्या आपको हक नहीं है कि आप मुझे कानून के मुताबिक सजा दिलवाएं? तो वही काम जब मैं इंटरनेट पे जाया करता हूँ तो आपको उतना ही हक है। अच्छा, अब चूंकि उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है ना इंटरनेट के ऊपर, उसके फोरेंसिक्स, उसके इदारे, ये वो सब चीजें, तो लोग कहते हैं कि भाई हमें फ्री फॉर ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली, कहीं कोई कर ली ताकि छुप सके। तो फायरवॉल एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये पूरी दुनिया में होता है, बड़े बड़े मुल्कों में होता है, जिसके तहत आप ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। मैं कहता हूँ जरूरी तो नहीं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, तो बाहर वाले लोगों के लिए भी है, ताकि वो हमारे क्रिमिनल से बात ना कर सकें। इस वक्त सबसे बड़ा हमें खतरा ऑर्गेनाइज क्राइम से। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं? जिसके अंदर क्रिमिनल्स मिलके किसी ऑर्गेनाइज तरीके से जुर्म को करते हैं। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, उसमें आपके जो बॉडी ऑर्गन है इनका बेचना भी है, ड्रग रनिंग भी है, 50 चीजें, वेपन्स की खरीदो फरोख्त है। अच्छा, अब जब वो कम्युनिकेशन हो रही है तो मैं कहती हूँ स्टेट की जिम्मेदारी है ये तो, कि वो उसको चेक करे कौन क्या कर रहा है। अच्छा, जो मैं अमार साहब जो मैं चीज़ समझ पाया हूँ कि आपकी इन सारी बातों से कि फायरवॉल का होना ज़रूरी है। जैसे हम आम जिंदगी में एक बाड़ लगा देते हैं कि ये एरिया प्रोहिबिटेड है, इसके अंदर आपका जाना ममनू है, आप जा सकते हैं इजाजत लेके। वैसे ही फायरवॉल इंटरनेट की दुनिया में ये वो बाढ़ लगाई जा रही है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बताता हूँ, आज से को 50 साल पहले जब इंटरनेट पहली दफा आया तो इसके डिफाइंड 13 रूट सर्वर, उसके बाद उसका एक DNS सर्वर, कोई ट्रैफिक होती थी, यानी अगर मैंने यहाँ से आपको मेल करनी है इस बिल्डिंग में, तो ये पहले अमेरिका जाएगी, वहां से आपके पास आएगी। बिल्कुल। अब वो चीजें चेंज हो गई, अब लोकल भी कनेक्शंस बन गए इसके अंदर, जैसे हमारा अपना जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है वो इंटरनल भी है, तो लेकिन ये कम्युनिकेशन बाहर भी आ रही है और बाहर के अंदर भी आ रही है, इसलिए फायरवॉल का होना बड़ा जरूरी था। ये जो कुछ सियासी जमातें इसको लेकर, मैं किसी एक जमात का मखसूस नाम नहीं लूंगा, कुछ सियासी जमातें, कुछ दिगर लोग जो यूट्यूब या फेसबुक के जरिए पैसे कमा रहे हैं, उनका ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रही है। नहीं, लेट डिस्कस प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होती है कि भाई मैं आपसे इनके प्राइवेट बात कर रहा हूँ तो वो किसी को पता ना चल जाए। अगर तो वो बिजनेस की है या कोई बेहतरी का है या कोई भी आपका बहरा, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ तो ये तो प्राइवेसी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली अब यहाँ पे ये हो रहेगा, आप वो जो हमारी प्राइवेसी है क्या वो महफूज है? ये वो महफूज। देखिए उसमें, देखिए ये बड़ी जरूरी बात है कि अक्सर इल्जाम लगता है इदारों पे कि जी ये टेप करते हैं, फला करते हैं, वो एक कानून के मुताबिक है, जो इसे कहते हैं लॉफुल इंटरसेप्शन। वो क्या है कि वो लीगली अलाउड होते हैं कि ये इंटरसेप्शन कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। हमारे जितने लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं, इंटेलिजेंस सर्विस, उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें, वरना वो किस लिए मौजूद है, अरबों खरबों रुपए उनकी जब ऊपर खर्च तनख्वाहें हैं कि वो स्टेट को सिक्योर करें, बट दैट इज अंडर लॉफुल इंटरसेप्शन। अब वो ज्यादा बात है कि उसके कवर के अंदर आप जो भी कुछ बात हो जाए वो जब सब समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ प्राइवेसी कहते हैं कि एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि माई प्राइवेसी स्टॉप्स वेयर माई नोज स्टॉप्स। तो ये नाक से आगे की दुनिया मेरी नहीं है, कि मेरी ये प्राइवेसी है, बिल्कुल उससे आगे की दुनिया मेरी नहीं है, कि मुझे जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आप बात हैं कि ये जो हम ना चाहते हुए भी पाकिस्तानी, क्योंकि अभी अवेयर नहीं है इस सारे कानून से जो साइबर का लॉ है,
وہ کچھ چیزیں غیر ارادی طور پہ شیئرنگ ان کی شروع کر دیتے ہیں. کہیں مذہبی کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر بندہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے. تو اس کے سزائیں کیا کیا ہیں, کیونکہ آپ سائبر کرائم آپ نے ہیڈ کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے 2002 کے اندر ETO آیا تھا, الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس. اس کی 2 سیکشن تھی, 36 اور 37. پہلی دفعہ یہ سائبر کرائم ونگ بنا تھا. اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو کمیونیکیشن ہے آپس کے اندر, دیٹ ول بی ٹیکن ایز اے کمیونیکیشن ریئل ورلڈ. اب مجھے بتائیں, اگر ریئل ورلڈ کے اندر میں کسی کو بازار میں کھڑے کرتا ہوں, میں آپ کو قتل کر دوں گا, تو میرے پرچہ کرا دیں گے, مجھے قتل کرنے کی سمپل سی بات ہے. اگر یہ بات اس کو ای میل میں کر دوں تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہاں تو 4 لوگ کھڑے تھے, یہاں 4 لوگ نہیں کھڑے ہوئے ہیں گے, تو پھر مجھے قانوناً ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ مجھے اسی نے بھیجی تھی میل. اس کے لیے فورینسکس ہوتے ہیں, اس کے لیے پھر IP ایڈریسز ہوتے ہیں کہ عمار جعفری نے اپنے فون سے جو اس کا یہ IP ایڈریس تھا, یہ نمبر تھا, اس بندے کو یہ میل کی. قانون سیم ہے, قانون سیم ہے, بالکل سیم ہے, ایگزیکٹلی سیم ہے. ایون جو قانونی شہادت ہے وہ بھی سیم ہے. دیکھیں جو FI ایکٹ ہے 75 کا, اس کے اندر یہ ایڈیشن کی گئی تھی جب سائبر کرائم کا قانون آیا تھا, جب پہلے کا پیکا آیا تھا, اس میں ایڈیشن کی گئی تھی کہ اگر کوئی چیز اس میں ایسی ہو جس کو ملزم فائدہ اٹھائے تو PPC یا FI ایکٹ کو آپ کر سکتے ہیں. آپ کے دور جب تھا, جب آپ ہیڈ کر رہے تھے سائبر کرائم کو, اس وقت آپ کے پاس کچھ ایسے کیسز آئے جن کے اوپر لوگوں کو سزائیں ہوئی؟ بے شمار. کوئی ایک آدھ ایسا کیس؟ میں حیران ہوتا ہوں. دیکھیں ایک کیس آیا تھا ویسٹرن یونین کا, آپ نے نام سنا ہوگا. جی جی. یہ بڑی پرانی بات بتا, 2005 کی 4 یا 5 کی بات ہے. ہمیں رپورٹ کیا کہ جی کہ یہ ہماری جو ہے نا جو ٹرانزیکشن ہے, یہ لوگ پیسے نکال لیتے ہیں گے. وڈ یو بلیو کہ ہم نے ایک رات میں 14 ملزمان کو پکڑ لیا, ایک رات کے اندر. اور وہ 14 کے 14 بڑے اسٹرانگ لوگ تھے, ان کے والدین لڑکے تھے, وہ ان کے والدین بہت سینئر آدمی تھے. اور ظاہر ہے میرے ڈائریکٹر جنرل پہ میرے میں بڑا پریشر تھا. ہم نے کہا نہیں, ہم گئے اپنی کورٹ میں گئے, ان کے بڑے بڑے قابل انہوں نے لائر بلا لیے تھے, ہم نے صرف کو ایویڈنس دیا. میں ریکویسٹ کروں گا تمام اداروں سے کہ یہ ملک اس وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے, لیگلی چلیں, قانون کے مطابق چلیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور سزائیں دیں لوگوں کو. جس ملک میں سزائیں نہیں دی جاتی, اب یقین کر لیں نہ کہ مجرم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور جو ادارے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. آپس میں لڑنے کے بجائے ایک دشمن کے ساتھ سارے اکٹھے ہو کے لڑیں. اب ہمارے جو ناظرین ہیں ان کا تقریباً یہ کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہے کہ فائر وال ہے کیا ہے, کیا سائبر لاز ڈفرینٹ ہیں دوسرے جو فوجداری قوانین ہیں ان سے مختلف ہیں, یا کیا ہے جو دیگر کرائم ہیں ان کے اوپر سیم وہی ہیں. عمار جعفری صاحب نے تقریباً سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. مزید ہم ان کے ساتھ ان سے ٹائم لے کے جو ڈیولپمنٹس آتی رہیں گی وہ ان کے ساتھ آپ کی نظر کرتے رہیں گے, ان کے ساتھ ٹائم لے کے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مختصر وقت میں تقریباً ساری چیزیں بتا دی. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.